Roti bersalut telur bakar. Shalita Kitchen. Masak dari hati pasti menjadi. Bismillah. Roti bersalut telur. Sedikit garam, kacau-kacau, bismillah. Masukkan butter. Jadi gunakan roti yang telah dipotong, celupkan di dalam telur, masukkan kuah. Bismillah. Terbalikkan roti kita. Roti bersalut telur bakar my style. Jadi inilah hasilnya guys. Roti bersalut telur bakar. Makan bersama tea, hot tea. Boleh makan untuk breakfast dan juga evening tea time. Shalita Kitchen. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Jemput makan. Yum yum yum.